Okay, everyone, welcome to the class. आं नरमन कक रेजाक जे आं तिप्रा जीके नि टपिक टी एक्सप्लेन खालायनाय नै सो तिनि हिंके जों तिप्रा जीके नो ती एक्सप्लेन खालायनाय तिप्रा जीके नि गोबां पार्ट दं अबनो जों गोबां पार्टआव डिवाइड खालायका तिप्रा जीके नो अब हिंके इंट्रोडक्शन हिस्ट्री जियोग्राफी एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी कल्चर ट्राइब्स टूरिज्म एंड environment current affairs so जों तिनी एक्सप्लेन खालायनाय तिनी इंट्रोडक्शन अति बंके इंट्रोडक्शन टू त्रिपुरा ओ टपिक न जों तिनी एक्सप्लेन खालायनाय सो बक्सा जे एक्सप्लेन खालायनाय वीडियो नायमाया बा जरा करे के नरकनि बागैबो फुल पीडीएफ अलरेडी ना आं डिस्क्रिप्शन न रिउ रिजाक दङ नरक जस्ट नावै परिमानो जारे एक्सप्लेन खालायनाय नायमानो बा नायनो मुसुं के नायमानो एक्चुअली तब एग्जाम अब फरेस्टार बा फरेस्ट गार्ड नि बेंगली बायदांना इंग्लिश बायदांना अब कुनु ताबुक सुजोते साइनमेंट जाकु मे बी बोर्ड अंगै मानो माने ऑप्शनल मानो बेंगली फंडी मानो इंग्लिश फंडी मानो हाय मानो हाय बगे जों क्लास खालायनाय बेंगली एंड इंग्लिश बोतनो ते कग्रक बाके जों बुजिलायनाय ता सो आं बुकुनु एमने एक्सपार्ट यादो हायफुनो आं जे आने मानसा गां ट्राई खालायनाय ता स्टार्ट खालायसो ना जोंनि बेसिक फैक्ट्स नो ते जोंनि त्रिपुरानि सो त्रिपुरा is a small and beautiful state located in northeast part of India. It is surrounded by Bangladesh on three sides and share border with Assam and Mizoram. Tripura is known for its rich culture, travel heritage, forest and historical places. Okay, and Bengali Banke ত্রিপুরা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি ছোট্ট ও সুন্দর রাজ্য এটি তিন দিক থেকে বাংলাদেশ ধারা বৈশিষ্ট্য এবং আসাম ও মিজোরামের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে ত্রিপুরা তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি উপজাতীয় ঐতিহ্য বনভূমি এবং ঐতিহাসিক প্রসাদের জন্য পরিচিত সবনো ককরক বাই আং ডিসকাস খাইनो थाखाय के त्रिपुरा नर्थ ईस्ट नि कैसा स्टेट अब तीन दिके बांग्लादेश बाय गुरिजाक ते बॉर्डर सावा शेयर खालायनके आसाम ते मिजोराम बाय जों बॉर्डर शेयर खालायो सिनि त्रिपुरानि मैप नायनायदि बंगे सिनि इंडियानि मैप अबंगे सिनि त्रिपुरानि मैप ओ जे रेड सालकार अबंगे त्रिपुरा एंड ओ कतनगे सिनि भारत हाकत बा इंडियानि मैप सो अबंगे सिनि त्रिपुरा अबहाय के बुझिगला और नाजी बंगे सिनि त्रिपुरा के अबंगे बांग्लादेश तीन दिके बांग्लादेश गुरिजाक बबो 1 2 3 अब तीन दिके बांग्लादेश गुरिजाक सिनि मिजोराम बाय आसाम के सिनि नेबार स्टेट नबनो बो माने सिनि गानानि राज्य रक सब एको आसाम बंके मिजोराम एको yang नादि आसाम बाय एंड मिजोराम बजों बॉर्डर शेयर खालायोता सो गे अब पाइखांके सिनि स्टेटहुड बा राज्यत्व लाभ त्रिपुरा became a full fledged state of India on 21 January 1972. Before that, it was a union territory. Maharaja Bir Bikram Kishan Maniko played an important role in the history of Tripura. বাংলা বাহিনীকে ত্রিপুরা 21 জানুয়ারি 1972 সালে ভারতের পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয় তার আগে এটি একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল ছিল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ত্রিপুরার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ককবরক বাহিনীকে ত্রিপুরা 21 জানুয়ারি 1972 সাল বা 1972 বছর ভারত হাকতর বাই যুক্তি ইঙ্গিত তে তামনে রাজ্য কতালনে সিনিজামনে বুফুরো 19 জানুয়ারি সরি 21 জানুয়ারি 1972 আবন যে সেকাং অবংকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল মানে ডাইরেক্ট কেন্দ্র বাই রুল খাইজাগ মানে কেন্দ্র বাই নাইকল জাগমনি জাगा फैलाव हंगाय फैलाव जोंथ' जोंनि बुबाग्रा सं सिस्टम चालकनाय हायदोबा जोंनि त्रिपुरा राज्यनो
chini bubagram Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko je bini thैमानि yagolo chini Maharani Kanjab Prabha Devi bini kaisa important rule tongo jago bo Bharat Hakotor bai March te Bharat Dominion chuktio sakor khlaino chini Tripura alada state hisabe sinijago tei Bharat bai juk wngkha bahaita. So capital jung sana thanki already jotun nok saimano no capital hingke the capital city of Tripura is Agartala. It is largest city and administrative, culture and economic center of the state. Tripura রাজধানী হলো আগরতলা। এটি রাজ্যের বৃহত্তম রাজ্য মানে চিনি রাজধানী যতনছে বৃহত্তম শহর অবঙ্গ যতনছে কত শহর তে প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র মেন পয়েন্ট অবহাইতা কগ্রক বাইসানা থাকাকে ত্রিপুরার রাজধানী তম আগরতলা তাই চিনি রাজধানী যতনছে কত শহর বব অবঙ্কে আগরতলা তে প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক নিবো কাইসা তামনানি বাজার কতর অবহাই রকম সানা থাকাকে তা অফিস নি মেন জায়গা বব আগরতলা আয়তন বসুক হংকে the total area of Tripura approximately 10,491 square kilometers. It is one of the smallest state in the India by area. বাংলা ভাষা থেকে ত্রিপুরা মোট আয়তন প্রায় 10,491 বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দিক থেকে এটি ভারতের অন্যতম ছোট্ট রাজ্য মানে ত্রিপুরানি চিনি মোট আয়তন বসে 10,491 বর্গ কিলোমিটার আয়তননি দিক থেকে নাসিক থাকে অব ভারতনি কাছে চিকনসা রাজ্যনি ভিতরে ক্লায়ও আই থিঙ্ক ত্রিপুরা থার্ড নাম্বার হাইক্লাইনে যতনসে চিকনসা রাজ্যনি বিসিঙ্গ অবনো কিসা পয়েন্ট मा क्लियर मा खागनाय तंगदि सरि आं किसा कुक करकना लार्जेस्ट जाबो स्मॉलेस्ट इन सामसे इको सिनी त्रिपुरा के थर्ड स्मॉलेस्ट चिकन जो तनसे चिकन बिसुं सिनी 3 नंबर क्लाय 1 नंबर का गुआ क्लाय देखो त्रिपुरा के सिनी थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट क्लाय सिन त्रिपुरा 3 नंबर जो तनसे चिकन स्टेट क्लाय द फर्स्ट टंग साबुं नेरो नायमाननि किसा first smallest state of India के गोवा second मोना सिटी एको नाइमा नजगबो सिनी स्टेट जो तनसे चिकन स्टेट जगह सब जो तनसे चिकन के गोवा बेन पर सेकेंड के सिक्किम थर्ड तो त्रिपुरा फोर्थ तो नागालैंड चिकन से साइमा कांगाबा जो तनसे कतरो नाइलाइन हेदा के जगह largest state of India जो तनसे largest state के राजस्थान मुजुनार सिटी second largest के मध्य प्रदेश एमपी जेता थर्ड लार्जेस्ट के महाराष्ट्र फोर्थ के तंगने फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट के कोनाजी उत्तर प्रदेश स्मॉल उनके तुम सेमका एंड जो तुमसे कतो लार्जेस्ट होंगे तो राजस्थान सेकंड मध्य प्रदेश थर्ड तो महाराष्ट्र फोर्थ तो उत्तर प्रदेश क्लियर मुझे माने जाते ओके पॉपुलेशन on नाइन था के according to the 2011 census ni the population of Tripura के 36.7 lakh 3.67 million people both tribal and non-tribal community people माने 2011 सालनि दब ताक बसक 2026 फाइटों खाता बो नाइ बसक सामबो 2021 सालनि जे जनगणना खालायजाकमनि अनुजाय हिंके त्रिपुरानि प्राय बसक 36.7 लक्ष अजगाव चिनि
tribes bo tongnai non tribes bo tongnai obai jotto milui bwswk 36.7 লক্ষ aprota totally obofrun 2011 ni sabo busuk kesamnai so ke motonar debo official language nge bobo official language nge English and sorry English in sajago angbo or kiti confusion ka official language nge bobo official language of Tripura ke Bengali and Kokborok English nge just English by just hijago do but English official language ya sini official language nge Bengali and Kokborok untuk semaka state symbol singke rajon protik tamo state ni animal bobo state ni animal singke tamo feral langur obodo ho tamo chosma bandor o je chosma thupja khaita state ni bird singke bobo green imperial pigeon obo angbo pogoi thangka sorry ang takno no busi khutuma phungonai sini tamsa feral langur ni photo naji ikona jabono feral langur jeta chosma bandor hun samane ang ikona nya rakti binbungmo feral language chini state ni animal symbol ke obo chini feral language chosma bandar so ke te kaisa bonga chini Tripura rajyo ni paki state bird ta bongki green imperial pigeon ke obo motor no khang to mucho se pogoi thangmai ke okay party ta bono third ke state tree ke bobo state tree ke chini agor to saimana agor bufang agor to nungbai kana state flower ke chini abo nageshwar Indian rose tamo chestnut nageshwar abon photo kisama nailane ikona jabong ke chini state ni flower nageshwar jeta nukra jabong ke chini state symbol flower nageshwar okay quick revision tabuk sanathang ke capital hangga chini Agartala statehood debufro 21 January 1972 population ke 36.7 lakh and official language ke Bengali and Kokborok so osugno ani tinini kisa ang koekta tamnani explanation khlaimani te oboniti notes jeta ang sanamani abo nugui mana narok tabuk ang obrunti 100 MCQs ozgo sonamka ozgo tongo what is the capital of Tripura already ang touching je sing explain claim jagan sajak tongo ozgo answer jagan Agartala Tripura bufru full state ni morjadaman and official language tamo what is the total area oborokta obojo tothong ozgo include tongai so ang explain claimana abo first time bagai asuk tamjane ang khulogoi explain khlaime haido ani mote ang khom ma tongje but ani je mansa ang try khai kendro bujinani kisa naide buji hangkai to sungdi obviously ang comments ni ang answer ri ono do jara only just PDF nangnai rok description no thangai download khainai mano so asangko ke chini next topic o joto kisa tongkho जों तिनी complete khlailaka chini Tripura GK ni introduction hingkai tabuk जों khana start khlainai history Tripura GK ni history part जों khana explain khlainai te notes bang ob haikeno torno provide khlainai so tini baga singno jotono hambai te khanani bagai sorry exam jotono all the best te khana malai fiano ob haikeno जों topic no explain khlainai hambai